बारिश का मौसम है, पूरा महादेश भर में हम लोग किसान माह के रूप में मनाते हैं। स्तंभ के मुख्य स्तंभ होते हैं भूमि, देन श्रमिक, देन पूंजी। श्रमिकों की कोई कमी यहाँ कभी नहीं रही। ऑफकोर्स कुछ एक जो हमारे सोशियो पॉलिटिकल या जो भी कारण कह लें उसके कारण थोड़ा माइग्रेशन यहाँ देखने को मिला। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কলকাতা জোন উদ্যোগে কিষাণ মা অভিযান উপলক্ষে এক কাস্টমার আউটরিচ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ বারাসাতে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার প্রভাত কুমার সিনহা এবং জোনাল ম্যানেজার মনীষ কুমার ফুলরে। কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষকদের সমন্বিত কৃষি গ্রহণে উৎসাহিত করা এবং কৃষি ও কৃষিভিত্তিক উন্নয়নের জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বিভিন্ন কৃষি ঋণ প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি সরকারি ভর্তুকি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত করা হয় এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কৃষি ও কৃষি সহায়ক কার্যক্রম সম্প্রসারণে উৎসাহ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে सबसे पहले तो मैं बताऊं कि बैंक ऑफ इंडिया जो 121 साल पुरानी बैंक है, उसका आज की तारीख में एग्रीकल्चर का जो पोर्टफोलियो है वो 1,20,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। और हम पश्चिम बंगाल में अपनी 500 शाखाओं, उससे भी अधिक शाखाओं की उपस्थिति के माध्यम से हम यहाँ के जनमानस, चाहे वो किसी भी तबके के हों, उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ऑफ इंडिया प्रतिबद्ध है कि एक एक आदमी के पास हम पहुंचे और उनको हम अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, सो दैट कि वो उसका पूरा से पूरा लाभ उठा सके। अब रही बात, आपने पूछा कि रोड मैप क्या, तो जैसा आपको मालूम है कि आज की तारीख में हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आज की तारीख में भी कृषि का एक बहुत ही बड़ा योगदान। तो ऐसे भी भारत की आत्मा जो है गांवों में बसती है ना। तो उसके विकास के लिए हमारे पास, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, कि सैकड़ों प्रोडक्ट हैं। समय समय पर जैसी भी हमारी आर्थिक परिदृश्य रहते हैं, हमारी सरकार की जो नीतियां रहती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को इनोवेटिव बनाते रहते हैं। इनोवेशन बनाने का मतलब अभिप्राय ये होता है कि अगर हम उसको डिजिटल चैनल के माध्यम से हो, हम उसको फिजिकल चैनल के माध्यम से हो, या फिर हम जो है कैंप लगा के भी हम लोगों के पास जाकर उस योजना के बारे में लोगों को बताएं, सो दैट कि जो हमारे ग्राहकगण है उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। इसके मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार जो है हमने तकरीबन अपने मिश्रित व्यवसाय में जो हमारा एडवांसेज का, जो हमारे अग्रिम का व्यवसाय है, उसमें तकरीबन 20% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है और उस ग्रोथ को हम निश्चित रूप से पार करेंगे। ये जो तिमाही हमारा अभी समाप्त हुआ है, उसके अभी अस्थायी फिगर, प्रोविजनल फिगर्स के अनुसार जो है हमारा ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर में तकरीबन 20% से ज्यादा हुआ है। और आप देखेंगे कि पिछले साल तमाम बैंकों के, जो बड़े बड़े बैंकों का जो ग्रोथ हुआ है वो 14% 15% के आसपास हुआ है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का ग्रोथ 18.64% के आसपास हमारा हुआ था। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हमारा ग्रोथ हुआ था पूरे एडवांसेस। इसके सुविधा के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, कि अगर उनको जानकारी का अभाव है तो हमने अपनी शाखाओं को, और हमारी शाखाएं खुद से जाके कैंप लगा रही हैं, उनको बता रही है कि सिर्फ हमारे पास क्रॉप लोन ही नहीं है, हमारे पास क्रॉप लोन के अलावा हमारे पास फूड एंड एग्रीकल्चर के हो, हमारे पास हार्वेस्टर के हो, हमारे पास डेयरी के हो, हमारे पास पोल्ट्री के हो, मतलब जिस भी व्यवसाय में एग्रीकल्चर से जुड़े, कृषि से जुड़े हुए जो भी काम धंधे में वो लगे हुए हैं, उनके पास पहुंचकर उनको योजनाओं को समझाना, उनको अगर जरूरत पड़े तो प्रशिक्षण भी देना और फिर उनको ऋण उपलब्ध कराना बहुत ही कम ब्याज दर। অনুষ্ঠানে গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা এবং অটল পেনশন যোজনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সাধারণ মানুষকে এই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও কোর এগ্রিকালচার খাতের ঋণ সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং যোগ্য কৃষকদের অধিক সংখ্যায় কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ঋণের সুবিধা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা হয়, যাতে তারা সহজে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পেয়ে কৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जहां पर गांव में स्व सहायता ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बैंक ऋण उपलब्ध कराता है, और न ही सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण उपलब्ध कराता है
पर हर व्यक्तिगत मेंबर को भी ऋण उपलब्ध कराता है, ताकि वो आपस में बचत की व्यवस्था को बढ़ावा दें और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो देखिए, जैसे विगत है कि कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। पहले सिर्फ जो ऋण होता था वो फसल उगाने तक सीमित होता था, लेकिन फसल तो बहुत उगती है, पर कहीं ना कहीं उसका संरक्षण, उसको किसान को सही समय पर दाम नहीं मिलता था। तो इसीलिए बैंक की बहुत सारी योजनाएं न सिर्फ फसल का उत्पादन को बढ़ाने के लिए, बट उस फसल को संभाल कर रखने के लिए, ताकि उचित समय पर वो बाजार में उसको बेच सके और उसका अच्छा उसको दाम मिल सके। और इसके साथ साथ जो ट्रेडिशनल खेती होती थी, उसके साथ में मत्स्य पालन, कुक्कुट, पशुपालन, ये सभी के लिए भी बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। दूध है, दूध उत्पादन है, ये सभी के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। जैसे हमने ये देखा कि कोरोना के बाद में बीमा का कितना महत्व बढ़ गया। हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखा कि जहाँ पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई बीमारी के चलते, तो बीमा का बहुत जानकारी लोगों में बढ़ी है। अब हम खेती पे आए तो खेती में भी देखिए, किसान फसल लगाता है, वो बहुत कुछ निर्भर करती है प्राकृतिक चीजों पर। बारिश ज्यादा हो गई, कम हो गई, सूखा पड़ गया, तो भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना है, जिसमें फसल का ऋण भारतीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है, ताकि फसल खराब होने पर वो उनका ऋण की भरपाई हो सके। दूसरा, कई कई शासकीय कंपनियां हैं जो, जैसे हम लाइव स्टॉक है, चाहे पशुपालन में है, उनके पशुओं का भी बीमा कम से कम प्रीमियम पर होता है, ताकि अगर किसी वजह से पशु की मृत्यु हो जाती है तो किसान को बीमा के थ्रू पैसा मिल सके और उसको नुकसान ना हो। भारत देश किसान प्रधान देश है, तो किसानों को आज हमको जो भी अन्न मिलता है, ये बिना उनके संभव नहीं है। तो बैंक ऑफ इंडिया हमेशा से एक किसान प्रधान या उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता देने के लिए अग्नि रहा है और आगे भी करता रहेगा। উপস্থিত ছিলেন এএফডি ইনচার্জ তন্ময় সর্দার, এসকেভিকে সার্ভেরিয়া ইনচার্জ রাজা বারুই, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন হেড রাকেশ সর্দার, মার্কেটিং হেড সৌরভ কুমার এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন শাখা ব্যবস্থাপক বৃন্দ। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অ্যাকচুয়ালি এই কিষাণ মাহ যে আমাদের সপ্তাহ চলছে 19শে জুলাই যে কিষাণ দিবস উপলক্ষে, তো আমরা এই কিষাণ মাহতে আমাদের টার্গেট ছিল আমরা 15 কোটি ফ্রেশ লোন আমরা চাষিদের মধ্যে দেব। শুধু চাষিদের না, চাষি এবং সেলফ হেল্প গ্রুপ যারা রয়েছেন এবং বিভিন্ন সেক্টরে আমাদের যেগুলো গভর্নমেন্ট সাবসিডি যেগুলো পাচ্ছে, সেই সেক্টরগুলোতেও। তো আমাদের টার্গেট ছিল 15 কোটি, তো আমরা সেখানে 10 কোটি লোন স্যাংশন করতে পেরেছি, বোথ সাউথ 24 পরগনা এবং আমাদের কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট থেকে। অ্যাকচুয়ালি দেখুন স্যার, আমাদের উপকার হবে বলতে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে এই লোনের সুবিধা নিয়ে আমাদের এখানে যে এগ্রিকালচার যে স্কোপগুলো আস্তে আস্তে কমে আসছে, বেশিরভাগ মানুষ যারা আনএমপ্লয়েড সেক্টর থেকে তারা বেশিরভাগ সেলফ এমপ্লয়েডের দিকে কর্মসংস্থান খুঁজতে বাইরে চলে যাচ্ছে। তো আমরা চেষ্টা করছি এগ্রিকালচার সেক্টরের যে ভার্সেটাইল যে দিক এগ্রিকালচার সেক্টরের, সেটা হতে পারে কোনো ফুড প্রিজার্ভেশন থেকে শুরু করে ফুড প্যাকেজিং, ফুড প্রসেসিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, রাইস মিল, ডাল মিল, और যে ফার্মিং, ইভেন বি কিপিং, গোটারি, ডেয়ারি, পোলট্রি, মানে ভেরিয়াস সেক্টরে যে এগুলো রয়েছে, আমরা চেষ্টা করছি সেগুলোকে আমরা ব্যাংকিং ফিনান্সের মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো আরো যাতে অগ্রসর হতে পারে এবং মানুষ যাতে তার দিকে আরো এগিয়ে যেতে পারে, সেই চেষ্টাটা আমাদের মধ্যে রয়েছে। এখন আমরা আমাদের সাউথ 24 পরগনায় 30টা ব্রাঞ্চ রয়েছে প্রেজেন্ট, এবং আমাদের কলকাতা ডিস্ট্রিক্টে আরো আমাদের 54টা ব্রাঞ্চ রয়েছে। টোটাল আমাদের 84 ব্রাঞ্চ। আমি সিনিয়র ম্যানেজার, এগ্রিকালচার ইনচার্জ কলকাতা জোনের। কিষাণ মাস বা কৃষি মানে কৃষিদেরকে নিয়ে একটা সেলিব্রেশন হয় প্রত্যেক বছর এই জুলাই মাসে। আমরা কিষাণ মাস সেলিব্রেট করি, কৃষি দিবস সেলিব্রেট করি 19 জুলাই, সেটা আবার ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ দিবসও। এই 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 অনুষ্ঠানের উপেক্ষে আমাদের জোনাল ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজার হেড অফিস থেকে প্রভাত সিনহাজি, আর জোনাল ম্যানেজার আমাদের মনীষ ফুলরেজি ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া থেকে আমরা এইখানে দক্ষিণ বারাসাতে অর্কিড ব্যাংকেটে একত্র হয়েছি। সাথে আমাদের পার্টনার্স ইন প্রোগ্রেস যাদের বলি, তারা হচ্ছে আমাদের সেলফ হেল্প গ্রুপের ব্যাংক সখীগণ, মানে
সখী দিদিরা আর আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন পার্টনার্স যারা মানে বিজনেস করসপন্ডেন্টস উইথ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন তারাও একত্রিত হয়েছে। ব্যাংক প্রবন্ধক যারা ব্রাঞ্চের প্রবন্ধক আছে এই এরিয়ায় 8 থেকে 10টা ব্রাঞ্চ প্রবন্ধক সবাই মিলে আমরা একত্র হয়েছি। এই মাসে আমরা কৃষকদেরকে অনেক রকম সহায়তা করি, অনেক রকম লোন দিই। আর এই লোনের এই ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আমাদের এটা অনেক বছর বছর ধরে একটা পরম্পরাই আছে যে আমরা এই কিষাণ মাসটাকে সেলিব্রেট করে আসি। আর এইখানে আমরা অনেক এসএইচজি লোন আর অনেক কৃষি সম্বন্ধীয় লোন দিয়ে থাকি। আর তাতে কি হবে, কৃষির উন্নয়ন ঘটবে, জায়গার উন্নয়ন ঘটবে। ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ইজ অলওয়েজ ফর দ্য ফার্মার্স, অলওয়েজ ফর দ্য কমন পিপল, and it is one of the best nationalized bank which always goes towards drives agriculture growth. Thank you. এটা ব্রাঞ্চ সরবেরিয়া ব্রাঞ্চ থেকে মানে হয়েছে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ। আর এটা আমি হচ্ছি স্টার কৃষি বিকাশ কেন্দ্র সিনিয়র অধিকারী, যিনি এই সাউথ 24 পরগনার যত এগ্রিকালচার ফাইন্যান্স দেখাশোনা করি।